Bonjour chers élèves, pour un nouveau vidéo pour les élèves du deuxième année collège, un modèle contrôle continu numéro 1, deuxième semestre. Donc on va commencer à la barakatillah. Le premier exercice du contrôle continu, il vous dit compléter les phrases suivantes par les mots convenables. Un objet qui produit et émet de la lumière est une source. واش est une source primaire ou une source secondaire. كنعرفوا ان le produit اللي كيعطينا la lumière كيتسمى source primaire. كنسميوه source primaire. Un objet qui produit de la lumière كنسميوه une source primaire. On appelle شي حاجة tout objet sensible à la lumière. Sensible à la lumière, les خاصو la lumière pour paraître. Un objet, on appelle une source secondaire, source secondaire, tout objet sensible à la lumière. منبع ثانوي هو كل جسم ولا كل شيء يعني كيتأثر بوجود la lumière. La lumière monochromatique se diffuse à travers un prisme. ممكن نديرو واحد le prisme يعني كتنتشر se diffuse. La lumière monochromatique diffuse à travers واحد le prisme يعني كتعكس أو كتنتشر بوجود واحد le prisme. Dans un milieu qui داير خصو يكون transparent ضروري باش يكون واحد الانتشار ديال la lumière. Dans un milieu اللي هو transparent et واخا يكون متجانس ماشي يكون فيه couleur rouge ou noir ou vert ou هذا en même temps. Dans un milieu transparent et homogène. ضروري في un milieu اللي كيكون transparent شفاف ومتجانس. شنو كنلقاو في هاد لو milieu هذا. On va continuer. La lumière se propage en ligne qui دائما كتنتشر وفق خط مستقيم dans une ligne droite. Bien. وفق خط مستقيم selon des droites appelées هذوك les droites كنسميوهم rayons lumineux كيتسموا أشعة ضوئية. rayons lumineux كيتسموا des rayons lumineux. Donc واحد الوسط اللي كيكون شفاف ومتجانس الأشعة ديال الضوء كتنتقل وفق خط مستقيم وكنسميو هاد الأشعة هما أشعة ضوئية. Ce sont des rayons lumineux. ندوزو السؤال الثاني répondre par vrai ou faux. واحد faisceau lumineux est gros rayon lumineux. هادشي بالضرورة يكون un gros rayon lumineux. Donc un faisceau هو واحد المجموعة واحد الحزم ضوئية بحال هادو ce sont des faisceaux lumineux. ماشي un grand rayon lumineux, donc c'est faux. Donc un faisceau lumineux c'est un ensemble des rayons lumineux. Voilà. Un corps reçoit de la lumière est une source primaire. هذيك اللي كيستقبل la lumière كنسميوه source primaire. C'est faux. بالعكس كنسميوه source secondaire. إلا بغينا نصححو العبارة un corps qui produit de la lumière هو source primaire. Un objet noir est un objet qui absorbe tous les rayons colorés. Oui, c'est vrai. Un objet noir, ديما il absorbe tous les rayons colorés. وقلنا un objet blanc, il diffuse tous les rayons lumineux colorés. Ou un objet bleu absorbe tous les rayons
coloré où il diffuse le rayon bleu, la lumière bleue. Voilà. Un corps opaque, اللي هو معتم, لا يسمح بمرور الضوء, ne laisse pas passer de la lumière et on ne voit pas à travers lui, c'est vrai. Donc دائما un objet opaque لا يسمح بمرور يعني الضوء. عندنا السؤال الثالث déterminer les types de chaque faisceau. هادو الفيسو هي حزم ضوئية يعني مجموعة من الأشعة الضوئية كتعطينا فيسو. دونك هاد الفيسو هذا الأول شنو غنسميوه؟ هذا كنسميوه كاين عندنا كونفيرجونت و ديفيرجونت. هذا باراليل هذا هو الأول بقاو تخدموه لأنه تري سامبل. إلي باراليل فيسو باراليل. وي وهذا كنسميوه كونفيرجون وهذا ديفيرجون. بلوتو هذا كونفيرجون. convergent وهذا divergent. فوالا هذا أشعة متوازية وهنا convergent أشعة يعني كتلاقى في نقطة واحدة متجمعة كنسميها أشعة متجمعة. وهنا أشعة كتفرق كنسميوها أشعة متفرقة. Bien. Indique la couleur de l'objet lorsqu'il est éclairé par la lumière bleue. عندنا واحد لا lumière bleue وغنديرو غنسلطو هاد لا lumière bleue على واحد لوبجي نوار. اين اللوميير غنشوفوها noir قلنا il absorbe tous les rayons lumineux. il absorbe ما تبانش هاد البلو هادي مع النوار دونك نحصلو على tout simplement noir. عندنا واحد لوبجي بلون وغنسلطو عليه واحد لا لوميير بلو. شنو غنحصلو بحال اكرون بلون غنديرو عليها ضوء ازرق غيبان لنا بلو. عندنا ان اوبجي rouge وغنسلطو عليه لوميير بلو. كنعرفوا ان الروج والبلو هما دو كولور فونسي ومن كيتلاقاو جوج ديال لي كولور فونسي كيعطينا النوار. بحال مثلا لو روج ولو فير لو روج ولو بلو لو بلو ولو فير هادو كاملين يعني الوان مغلوقه من كيتخلطوا مع بعضياتهم كيعطيونا لو نوار. لو بلو والبلو هو لو ميم كيعطينا نلاحظوا لو بلو. فوالا هذا السؤال الرابع. ندوزو السؤال الخامس. Classez les mots suivants dans le tableau ci-dessus: verre, au carton, au air, au papier calque, au miroir, au mur. Donc, عندنا milieu transparent وسط شفاف translucide نصف شفاف au milieu opaque معتم لا يسمح بمرور الضوء. Le verre هو c'est un milieu transparent. Le carton هو واحد الميليو اللي هو معتم لا يسمح بمرور الضوء. l'air هو واحد الميليو اللي هو شفاف والهواء اللي كيكون قبالتنا. papier calque هو واحد الميليو translucide يعني يسمح بمرور واحد شوية ديال الضوء. miroir هو واحد الوسط اللي هو معتم. وكيبقى لو مور اللي هو الحيط فهو واحد الوسط اللي هو حتى هو معتم. فوالا دابا on veut classer les mots هادو اللي عندنا دابا en source primaire ou secondaire ou récepteur. source primaire هي اللي كتعطينا الضوء و source secondaire ما يمكنش نشوفوها الا بوجود الضوء. و récepteur هو مستقبلات. هاد المستقبلات هادو تقدر تكون طبيعية ويقدروا يكونوا صناعية. la lune c'est une source secondaire. إلا ما كانتش الشمس ما يمكنش نلقاو الضوء ديال لا لون.
La lampe allumée هي واحد la source primaire. في حالة تقدر تكون source secondaire إلا كانت éteinte. La lampe éteinte. stylo ما يمكنش نشوفوه إلا بوجود الضوء. إذا c'est une source secondaire. l'œil هي مستقبل للضوء. إذا ما كانش الضوء كيمشي للعين ما يمكنش نشوفو الأشياء. Donc c'est un récepteur. plante هي مستقبل حتى هي للضوء. les plantes هي مستقبلات الضوء. ونقدر إلا كانت بلانت فلوريسون يقدر تكون سورس بريمير لأن بعض لي بلانت نقدروا نشوفوهم في الظلام. لي زيتوال هما سو سون دي سورس بريمير. فوالا. écran allumé source primaire. écran éteint source secondaire. téléphone allumé source primaire. téléphone éteint source secondaire. Voilà, etc. هادو هما les sources de la lumière. Voilà. Un deuxième exercice numéro 2. Un jour, quelques gouttes d'eau tombent et le phénomène suivant est absorbé. هذا الفينومين هذا كنشوفوه اللحظة من كطيح يعني كطيح الشتاء وكيكون الشمس en parallèle. Quel est le rôle des gouttes d'eau? Les gouttes d'eau, le rôle d'IALA, c'est qu'ils diffusent les rayons lumineux du soleil. Ils diffusent les rayons lumineux du soleil, tout simplement. Ils diffusent les rayons lumineux du soleil qui تعكس الأشعة ديال الشمس. ومن كتعكس الأشعة ديال الشمس كيعطيونا بزاف ديال الألوان هما اللي غنشوفوهم هنايا. Quel est autre élément que les gouttes نقدر نرومبلاسيو هاد لي gouttes ديال لو par un autre élément اللي شفناه في لو كور اللي هو لو بريزم. دونك لو بريزم نقدروا نعوضوه بهاد ليليمون هذا ونحصلوا على نفس المثال نفس الحالة. Cet ensemble de bandes colorées continues porte un nom lequel. هاد لا بوند هادي شنو كنسميوه spectre de la lumière. spectre de la lumière اللي هو ألوان الطيف. دونك الاسم ديالها هو ألوان الطيف. spectre de la lumière. spectre de la lumière تقدروا تزيدوا تا بلانش. Donc c'est un spectre de la lumière. Donc هاد لا بوند هادو هما des spectres de la lumière. Donnez les noms des couleurs par ordre. هي ضروري بالترتيب. Donc ندوزو من الروج اللي كيشبه الروج اللي هو اورانج. اللي كيشبه الاورانج اللي هو جون. واللي كيشبه الجون اللي هو فير. واللي كيشبه الفير تقريبا غادي بلو. ابخي كيكون ان ديغو اللي هو بحال الشيبي. وعاد كندوزو كيكون كثر من البلو شي شويه. وعاد كيكون لو فيو لي. دونك هادو الوان 7 ديال الالوان ديال الطيف كيمشي من الاحمر حتى البنفسجي. لو روج لورانج لو جون لو فير لو بلو لانديغو اي لو فيولي. دوني لو نون دو سيت فينومين هي كنسميوها arc en ciel. La phénomène هي arc en ciel. Voilà هذه هي la phénomène étudiée اللي هي قوس قزح. Voilà.
الامتحان الأول qui compte très facile, seulement il faut revoir les petites notions. Bien, وكندوزو la dernière partie ديال le cours ولا ديال الامتحان. Un observateur est placé derrière deux écrans. L'un possède une ouverture assez grande et l'autre percée de trois trous derrière, lesquels l'observateur peut mettre son œil, complété pour chaque œil par les phrases suivantes. كاين عندنا œil A و œil B و œil C. Donc هنايا في هذا الشكل هذا عندنا 3 œils A, B, C. Donc pour voir l'élément هذا, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre des rayonnements. وعاد نشوفوا chaque œil شنو تقدر تشوف. هاد لي rayonnements ضروري ما نديرو جوج ديال لي rayonnements. الا ما درناش جوج ديال لي rayonnements on peut pas savoir هاد l'observateur شنو خصو يشوف. Donc premier rayonnement كيمشي لنا من l'œil لهاد ليليمون هذا, وخصو يدوز ضروري من هاد لا باغيير كوم سا. وخصنا عاوتاني نشوفو بعدا هادي الاولى, فوالا, ونشوفو لوطخ كيعطينا هاد لونغل. كنحصلو على واحد الزاوية, على هاد الزاوية هادي نسميوها ألفا. باردون, نحصلو على الزاوية اللي هي هادي. فوالا, هاد الزاوية هادي مثلا نسميوها ألفا, ونديرو لون ديال هاد لوبسيرفاتور, مثلا نديرو الكولور فيت نديرو فيغ. Voilà. نشوفو l'œil B. Par les mêmes étapes, on va travailler le système ديال هاد l'œil B. شنو غتشوف؟ دونك ديما من هاد l'élément هذا ديال القرنية, وكندوزو وكنعطاشيه مع هاد البروميير, فوالا, وكندوز نشوف الدوزيام élément كيكون مع لا دوزيام. فوالا, وغندير كولوراسيون مثلا en rouge مثلا. وغيبقى لي le jeune homme C. Qu'est-ce qu'il va voir? نديرو le premier rayon lumineux ونديرو le deuxième rayon lumineux. ونديرو الكولوراسيون par exemple en bleu. دابا نجاوبو على الأسئلة. قالك السؤال il aperçut une partie de la coupe, وواحد آخر il perçoit la totalité de la coupe, وواحد آخر il perçoit le haut de la coupe. شكون اللي كيشوف le haut de la coupe؟ فوالا, le haut de la coupe كيشوفها هاد لو جون اللي عنده des rayons en bleu. هذا كيشوف فقط هاد لا بارتي hauteur
de la coupe. وهذا اللي en rouge كيشوف la totalité de la coupe. هي الزاوية كاملة appartient à la coupe, كيشوف la totalité de la coupe. Par contre, هذا le jeune homme هذا en vert كيشوف la partie bas de la coupe. Donc A عندنا en vert كيشوف la totalité en bas. Donc شنو غنديرو؟ On va copier la phrase, on va la coller, pardon, on va la coller ici. Donc A, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une petite partie de la coupe. Il y a la partie basse. Bien. Andouzul B. B il va voir la totalité de la coupe. Et on va coller la totalité de la coupe. Et enfin, C, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la partie haute de la coupe. Donc, il va seulement la partie haute. Voilà, attendez chez Chouïa. Pardon. Voilà. Il va avoir ou la voir la partie haute de la coupe. Bien, donc espérons bien يكون كل شيء مفهوم. اللي ما فهمش شي حاجة, je suis disponible tous les temps. Vous pouvez commenter et je vais répondre par toutes. Je vais répondre à toutes les questions demandées et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.